हरिः ओं हरिः ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिर्हरिः ओं नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञा परवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रारधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे ऋषिकेशक्षेत्रे तपोवने आनंदधामे आनंदेश्वर महादेव मंदिरे चरणकमल सन्निधौ मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयां तिथौ शुक्रवासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ मम यजमानः स्वस्ति श्रीमान श्री बंसल गोत्रोत्पन्न श्री दीपक राम भजन गाड़िया मुंबई निवासिनः जन्मदिवसस्य शुभ अवसरे आयुरारोग्यैश्वर्यादिवृद्ध्यर्थं तथा च सर्वमंगलकामना हेतवे आदौ गुरुपूजनम् तदनंतर भगवान आनंदेश्वर शिवलिंगोपरि रुद्राभिषेक कर्मणि तदनंतर को पूजन संकल्पं चाहं करिष्ये ओम जजाग्रतो दूरमुदित देवं तदुसुतस्य पथेवेत दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरे कांतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री गणेशाय नमः श्री मंगलमूर्तये नमः ओम पयः पृथिव्यां पय ओघदिग पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं ओम भूर्भुवः श्री भगवते आनंदेश्वराय नमो नमः पयस्नानं समर्पयामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं दधिस्नानं ओं दधिक्रावणो अकारिकं विष्णोरश्वस्य वाजनः सुरभिनो मुखाकृत्प्रण आयुगुङ्खितारिखता ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि श्री भगवते सां सदाशिवाय नमो नमः तदनन्तरं कृतस्नानं समर्पयामि हरिः ओं ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः कृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं मधुस्नानं मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेनः सन्तु खदिः मधुनक्तमुतो ससो मधुमतपार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं शर्करास्नानं ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं यबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमो नमः शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं पंचामृतस्नानं ओं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पञ्चदः सोदेशे भवत्सरिता ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ओं नमः सम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पंचामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गंगे यमुने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः संभवे नमः संभवे नमः संभवे नमो श्री श्याम सदाशिवार्पणमस्तु। ओम हस्तप्रक्षालनं ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः हस्तप्रक्षालनं ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वन्दे भूतनित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते श्री भगवते सद्गुरुदेवाय नमो नमः ध्यानं समर्पयामि पाद्यादिविषं पूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि पाद्यादिविषं पूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि चन्दनं विलेपयामि त्वां गन्धर्वाकनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वानक्षमारुमुच्यतः चन्दनान्ते अक्षतां समर्पयामि भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः तदनन्तरं चरणकमलयो दिव्यपुष्पाणि समर्पयामि हरिः ओं श्री भगवते सद्गुरुदेव श्री परब्रह्म स्वरूपिणे सद्गुरुदेवाय नमो नमः चरणकमलयो दिव्यपुष्पाणि समर्पयामि
धूपं आग्राह्य प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं ओमाभ्यासीदन्तरिक्षं शेष्णोभ्योः शमवत्पापद्भ्यां भूमिस्तः स्त्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः तदीयवस्तु गुरुदेव तुभ्यं एव समर्पये ग्रहान् शुम्को भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः तदनन्तरम् आरातिक्यं कुर्यातः ॐ चन्द्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतः कदलीगर्भिषं भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरात्रिकम् अहं कुर्वे पश्यामि वरदो भवः भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः दिव्यारातिक्यं समर्पयामि दिव्यारातिक्यं ते आत्मनिन्दलं समर्पयामि तदनन्तरं प्रार्थनाकारेतः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात् प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि तदनन्तरं नमस्करोमि मुर्शदुदेव भगवान की जय हो। प्रक्षालनं हरिः ओं गौ मे अग्तः पातु गौ मे सन्तु पृष्ठतः गौ मे सर्वतः पातु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॐ चन्द्रकमलयो ध्यानं समर्पयामि पाद्यादिविषं पूज्यः शरवोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि चन्दनं विलेपयामि ॐ गोभ्यो नमः त्वां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदेशो मो राजा विद्वानक्षमादमुच्यतः चन्दनान्ते अक्षतां समर्पयामि गोभ्यो नमः चरणकमलयो दिव्यपुष्पाणि समर्पयामि हरि ओं तदनन्तरं धूपम् आग्राह्यामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेष्णोद्योः शमवत्पापद्भ्यां भूमित्सह स्त्रोत्रात्पादूकान् कल्पयन्नः ॐ जाः फलनीरफला पुष्पाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिपत्रुतास्तानो भुञ्चन्तौ सतः ॐ भूर्वस्त्राणो भूभ्यो नमः अखण्डऋतुफलानि समर्पयामि अखण्डऋतुफलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि तदनन्तरं हस्तप्रक्षालनपूर्वकम् आरातिक्यं कारयेत हस्तप्रक्षालनपूर्वकम् आरातिक्यं कारयेत हरिः ओं त्वां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदेशो मो राजा विद्वानक्षमादमुच्यतः हरिः ओं गन्धद्वारां दुरादुष्टां च पुष्टां करीषिणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं हरिः ओं नमो दिव्ये महादिव्यै शिवाय सत्तं नमः प्रचित्ते भद्राय निर्दाप्रसादाय कमलनाभाय नमस्ते दर्शायने नमः केशवानन्ता गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओं गोभ्यो नमः हरिः ओं बहुलाये नमः देवसेनाय नमो नमः ॐ चन्द्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निजायतः कदलीगर्भिषं भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरात्रिकम् अहं कुर्वे पश्यामि वरदो भव हरिः ओं गोभ्यो नमः दिव्यारातिक्यं समर्पयामि दिव्यारातिक्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि हरिः ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजकेन्द्रहारं दिव्यारातिक्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि तदनन्तरं प्रार्थनाकारेतः गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्वा कुर्याते प्रदक्षिणा कृतायेन सप्तद्वीपावसुन्दरः महापरापरभूतानां गावत्सर्वसुखप्रदाः गोभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि बोलो माता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगे मैया की जय ओं नमः पार्वती पतये हर हर